بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير والشر قدير. وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وحبيبه وخليله محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، ça va être ma première sortie en nord de Montréal pour y aller avec mon fils pour son pédiatre. Salut, Inch'Allah. Mais ce que je conseille, c'est toujours avoir l'œil ouvert et prendre les précautions parce que c'est pas fini. On a fait 2 mois de confinement et on essaie le maximum de le pratiquer en rigueur, bidnillah, et d'être vraiment dans, dans la moule comme on dit. Je vais commencer avec réciter avec quelques versets du Coran, Surat Al-Qadr. Al-Qadr ou Al-Qadr, كما قرأه كثير من القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هناك أحاديث كثيرة تتكلم عن فضل ليلة القدر، وأتمنى من الله العلي العظيم أن كل أحبابي وأصدقائي وإخواني وأسرتي أن يكونوا بخير في هذه الليالي المباركات التي نشرف على الانتهاء منها. هذا الشهر المبارك الذي بالنسبة لي كان من أفضل الشهور في حياتي، لأن كنت أجتمع وأحبابي لمدة ساعتين قبل الإفطار ونتدارس فيها القرآن، ولكن على الواتساب. فأشكر كثيرا الأخ رشيد والأخ مروان وعمر ويوسف وسعد على تحملهم هذه الأيام المباركات مزاجي وكيف كنت أعطي هذه الدروس، فجزاكم الله خيرا. لكنها كانت دروس قيمة، كنا نتباحث فيها معاني كتاب الله وتفسيره، وكنا نركز على تفسير الطبري رحمة الله عليه، وما يشير إليه الإنسان في الذكر أن تفسير الطبري رحمه الله، وهو إمام المفسرين، من التفاسير المهمة لطلبة العلم. فأوصي به نفسي وطلبة العلم بدراسته بتأني والبحث فيه واتخاذه كمرجع أساس في مواد التفسير. كما وجدنا في هذا التفسير كثير من الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل ليلة القدر وشرفها. ومما يثير انتباهي هو أن هذه الليلة يحكم فيها كل شيء لمدة السنة، وعجيب أمرها، حتى من الحجاج تكتب أسماءهم سبحان الله باسمه لاسم والده إلى جده، يعني الاسم الثلاثي، في كتاب مسطر يسطره الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، فلا ينقصون ولا يزيدون في يوم الحج، ويفرق فيها كل أمر حكيم كما نعلم. فالذي أردت الإشارة إليه أن الإنسان الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الذي فاتته ليلة القدر
فاته كل خير، ومن لم يحتسب شهر رمضان إيمانا واحتسابا فقد فاته كل خير. فهو شهر الطاعات، ونسأل الله أن يتقبلنا ولكم جميل الطاعات وصالحها. فأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا وأن يبعد عنا البلاء، وألا نكون مستهترين، بالأخص أن العالم يقبل على فتح جميع المتاجر وجميع المرافق العمومية، وأظنه والله أعلم أنه شيء من التسرع، لأن ماهية هذا الوباء فعلا خطير وليس بالهزل، ووجب الاحتياط وأخذ تدابير بإذن الله، وبالأخص النظافة والطهارة أصلا من رواكز الإيمان ومن ضرورياته. فكونوا حذرين وحفظكم الله تعالى من كل سوء. زائد الذي أؤكد عليه أن شهر رمضان ليس شهر انكماش أو شهر ولو في ظل الوباء، بل هو رحمة، مغفرة، توبة، رجوع إلى الله، كثير من الأشياء. ولا ننكر أن كلنا نخطئ وكلنا ذو ذنوب، فمن منا لا يخطئ، ومن قال أنا كامل فهذا منافق والعياذ بالله. فكلنا نخطئ، ولكن هناك فرص وهناك أشياء يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده فلا تفوتكم، ومنها الشهر المبارك. فقد عدنا وعود أحمد كما يقال. سأعود لإلقاء فيديوهات إن شاء الله من جديد بعدما استفردنا برمضان وبخيره وبكرمه وبالشهر الفضيل، شهر الطاعات، شهر المحبة، شهر المغفرة. فلا تنسونا من صالح دعائكم ومن دعائكم بالخير. ففي المحن يعرف الإنسان، وفي المحن والشدائد تعرف المواقف، وهناك من باع دينه وهناك من باع دنياه في ظل هذه الجائحة. فلا تكن ممن باع دينك ومن باع مصيرك ومصير الآخر. Je vous souhaite, mes amis tous, un bon rétablissement, et puis que le bon Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que le mois de Ramadan, c'est un mois de dons, de bienfaisance et de prière, puis surtout de solidarité. Et n'oubliez pas que le Ramadan, celui-là, je l'ai senti parmi les meilleurs, alhamdulillah, qui a passé dans ma vie. Parce que j'ai au moins donné une importance au tafsir du Coran et la traduction du Coran pendant chaque jour 2 heures du temps, alhamdulillah. Et ça grâce à mes amis que je remercie beaucoup, puis je repasse le salut. Wa barakallahu fikum. Et n'oubliez pas, je vous donne un conseil. Si vous voulez lire un bon tafsir, n'oubliez pas de lire le tafsir de At-Tabari, l'imam At-Tabari, rahimahullah. C'est un imam, un grand imam, puis considéré par les grands scientifiques, parmi eux Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qui était le imam de Mufassirin, de tafsir. Vraiment, Laylat al-Qadr, la nuit sacrée, elle est importante pour les musulmans. Et aussi, elle est importante pour le monde entier. Parce que dans cette nuit, où ça passe tout, toutes les choses importantes dans le monde, c'est là que ça décide. Puis les gens qui calculent, ils la voient pas. Ils croient que c'est que leur calcul qui passe. Et malheureusement, par manque de croyance, puis surtout par manque de connaissances.
Parce que l'ennemi réel, c'est pas l'épidémie, ni les catastrophes naturelles, ni la mort elle-même. Parce qu'on est destiné à avoir la mort dans notre face. Inch'Allah. Et j'espère que ça va être husn al-khatim. Mais l'ennemi réel de l'être humain, c'est l'ignorance. Et je le constate jour après jour, subhanallah, et année par année, et dans toute ma vie. L'ignorance détruit l'être humain. Et c'est pour ça qu'il est en guerre, puis il est en conflit constant, malheureusement. Prenez le mois de Ramadan comme un don du bon Dieu de cette année. Parce que il y en a beaucoup, malheureux, qui voulaient assister, mais ils sont plus là. Et j'espère que le bon Dieu les a pris dans la miséricorde. Inch'Allah. Prenez les choses positivement. Soyez vigilants parce que tout va réouvrir. Mais ne le prenez pas comme si c'était un acquis. Puis rien n'est passé. Le virus, il est encore là. Puis il est il dévaste. Puis il est très dangereux. Puis il tue. C'est pas, et il concerne pas un certain âge que d'autres. C'est le plus grand mythe. La réalité, il distingue personne. Soyez vigilants. Que le bon Dieu vous garde et vous bénisse. Merci beaucoup. C'était un brief parce que je suis en chemin pour mon fils. حفظكم الله ورعاكم وأسأل الله لي لكم المغفرة والتوبة وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأن تلقوا ليلة القدر بخير وبركة وأن تلقوا العيد المبارك أن يدخلها عليكم بالخير واليمن والبركات وأسأل الله لي ولكم أن يرفع مقامكم عند اللقاء وعند الحساب وأن يغفر لنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.